हाय गाइस आज मु पुणी थरे आसीगली आपण मानक निकट को पुणी एक रेसिपी नहीं केमिति अछंती आशा करूची आपण माने बहुत भलरे थिबे भगवान करंतु आपण दिन मंगलमय हो गाइस आज चलतु बनेबा पूरा पूरी परफेक्ट तरीका रे सेव सेवटी आमर बिल्कुल भी परफेक्ट बनूनी केतेबेले टाण हो जाउची तो पुणी केतेबेले नरम हो जाउची। आज चलतु पूरा पूरी बाजार परिका पूरा परफेक्ट पूरा क्रिस्पी क्रिस्पी सेव बनैबा। ये मु प्रथम नहीं बेसन बेसन ने अल्प टिके लुण दे देची आउ सितरे मु गोटे चमच तेल दे देची। ये बाउल रे बिल्कुल भी हाथ पशुनी गोलिया को सुविधा होनी तो थाली की मु सब बेसन गुड़ाक थाली रे अजाड़ी देली। बेसन रे केवल मु स्वाद अनुसार लुण देची आउ कास्ता पाई मु रिफाइंड तेल देची। आपण चाहिले एटी आउ मध्य अलगा जिनिस ऐड करि परिबे एमिति कि लंका पाउडर जुआणी हिंगु आपण जहाँ मन पसंद होबो सेतिरे एतरे ऐड करि परिबे। मो किंतु सिंपल सेव बनेची राग भी मध्य मु करिबिनी एटा बेसन रे मु कास्ता देथिली तो हाथ रे एमती मुठा करि देबे तो जेमिति लड्डू परिका पूरा बनि जाउथिबो तो एमती बेसन टी को पूरा भल भाव में गोले देबे। तापरे गोटे छंकरे आमे को चलै दबा बेसन रे खास्ता दिया है जेहेतु चालुड़ी रे टिके बेसन टी तल को खसवा को टिके टाइम लागिबो किंतु एटा इजिली हेई जिवो व्यस्त होबार किछ नाही। देखंतु एटा पूरा सब मु चालुनी रे चलै देची बेसन गुड़ाक तापरे अल्प अल्प पानी देकी आमे पूरा अट्टा परिका आको दली दबा। एकाथर पानी गुड़ाक मेंचे खंड ढाली देवेनि अल्प टिके नाकुर ढालिबे कहीं बेसन में बहुत कम पानी लगी थाए। आमको परफेक्ट सेव बनैबा को हेले आमे सबु जाक मेहनत आमको एठी सारिया को पड़िबो। आपण जदि एई प्रोसेस रे फॉलो करके सेवटी को बनाउछते तो तापर देखिबे आपण सेव जतले बनैबे मते कमेंट करिवे तो आपण को सेव कितने सुंदर बनुछ कितने क्रिस्पी हेकी जेमिति गोटे सेव को आनिकी हाथ रे दली देले भी से पूरा चूना हे जिवो सेही परी सेवटी आमर बनिकी रेडी हे जिवो। देखंतु एबे देखंतु मु पूरा अट्टा परी को दली देली एटा बहुत टाइट अछि वर्तमान पूरा बजार परी परफेक्ट सेव बनैबा को हेले एई ट्रिक टी आपन को अप्लाई करिया को पड़िबो। एटी पूरा मन दे कि देखंतु कोन केमती मु बनाउची एबे तो मु बेसन को पूरा अट्टा परिका दली देची एटा बहुत टाइट अछि। एबे हमें कोन करिबा ना या ऊपर टिके आंगुली रे खाल कर देकी टिके पानी पके दबा पानी पके के आको आमे पुणी दलिबा हमको टिके मेहनत करिया को पड़िबो किंतु सेवटी हमर किंतु परफेक्ट बनिबो। देखो हाथ रे आउ थरे पानी पके के आको भलो भाबरे एमती चकटी दबा एटा बहुत टाइट अछि एमती धीरे धीरे एटा सॉफ्ट हे जिवो। गाइस आपण माने वीडियो टी कोड देखुचंती कमेंट सेक्शन में मते निश्चय जणांतु। गाइस आपण माने वीडियो टी को कोड देखुचंती मते कमेंट माध्यम रे निश्चय जणांतु। जदि चैनल नुआ थिबे तो चैनल टी को सब्सक्राइब करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को दबी ऑल बटन को सिलेक्ट करि नियंतु जहा फल रे कि मोर सब वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण माने को पाखरे पहुंची परिबो। एबे हमें कोन करिबा ना ए पानी दे के हमें भलो भाव रे चकड़ी देले तो देखंतु केते धीरे धीरे बेसन टा केते सॉफ्ट हे गलानी देखि परथिबे आपण एमती आपण थरे कि दुई थर एमती पानी ढाली कि अल्प अल्प टिके पानी ढाली ताको भल भाव में एमती चकड़ी के ताको सॉफ्ट करिवे। ता ऊपर कौन करिबा ना आमे तेल दे दबा रिफाइंड तेल देला परे आउ टिके आमे भल से ताको चकड़ी नबा एमती हाथ रे मु केमती कोन दळुची आपण देखंतु ए ट्रिक टा आपण जदि फॉलो करिवे आपण को सेवटी निश्चय परफेक्ट बनिबो पूरा पूरी मार्केट परिका सेव बने के रेडी हे जिवो। एट देखंतु मु केमती कोन दळुची हाथ रे देखंतु मु प्रथमे माने बेसन टी को दली सरला परे प्रथमे मु पानी दे के चकड़ी थिली पुणी चकड़ी सरला परे तेल दे के चकड़ी थिली पुणी किछि समय चकड़ी सरला परे एबे मु पानी दे के चकड़ीबी एमती करके आपण दुई तीन थर पानी दे के चकड़ीबे आउ ता मझिरे तेल मध्य दुई तीन थर दे के चकड़ी नेबे थरे पानी दे के चकड़ीबे थरे तेल दे के चकड़ीबे पुणी थरे पानी दे के चकड़ीबे पुणी थरे तेल दे के चकड़ीबे एमती प्रोसेस रे हमर आपण 4-5 थर आपण को एमती करबा को पड़िबो।
ଏମିତି ରିପିଟ୍ କରିକି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟାକୁ ହାତରେ ଚକଟି ଦେବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ହାତରେ କେମିତି ପୁରା ଯେମିତି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ବଢ଼ି ଯେଉଁ ବିରିକି ଫେଣାନ୍ତି ସେମିତି ବେସନଟାକୁ ମୁଁ ଫେଣି ଦେଉଛି, ଯେମିତି ପୁରା ଫେଣୁଆ ଫେଣୁଆ ହେଇକି ପୁରା ପୁରି ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବ। ହୁଏତ ହାତରେ ଟିକେ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପୁଣି ତେଲ ପକେଇବା ଏଇଟା ହାତରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନଟି କେତେ ମାନେ ଏଇ ବେସନର ଚକଡ଼ିବାରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ସେଉଟି କେତେ ପରଫେକ୍ଟ ବନିବ। ଆପଣ ଏଥିରେ ସେଉ କରିପାରିବେ, ଏଥିରେ ଗାଣ୍ଠିଆ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ତାର ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ହେଉଛି ଏଇଟା। ଏଇଠି ଆମରକୁ ସବୁ ମେହନତ ଏଇଠି ସାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରଫେକ୍ଟ ସେଉ ଆମକୁ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କରିକି ଆମକୁ ଏଇ ବେସନଟିକୁ ଆମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ଚକଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆମର ବେସନଟି ଚକଡ଼ା ସରିଲା, ପୁରା ଲମ୍ବା ଗୋଟେ ସାସ୍ ନେଇକି ବସିଯିବା କିଛି ସମୟ, 5 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟାକୁ ରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବେସନଟି କେତେ ସଫ୍ଟ, ପୁରା ମୁଲାୟମ ମୁଲାୟମ ଲାଗୁଛି ହାତକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଉ ବନେଇବାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟ୍ରିକ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଇପରି ଫଲୋ କରିକି ଏଇଭଳିଆ ବେସନଟିକୁ ଦଳିବେ ତ ପରଫେକ୍ଟ ସେଉ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ତାପରେ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ସେଉ ଛାଞ୍ଚ ଥିଲା, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେକୌଣସି ସେଉ ଛାଞ୍ଚ ଥିଲେ ବି ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ସରୁ ସରୁ ବାହାରେ ଯେଉଁ ସେଉରେ ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବେନି, କି ବେଶୀ ମୋଟା ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଯେଉଁ ସେଉ ଛାଞ୍ଚଟି ମୁଁ ସେଇଟା କରିବି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର 3 ପ୍ରକାର ସେଉ ମାନେ ଅଛି। ଏଇଠି 3 ପ୍ରକାର ଛାଞ୍ଚ ଅଛି। ତ ମୁଁ ମୋଟା ଛାଞ୍ଚ ନେଇନି କି ବେଶୀ ପତଳା ଛାଞ୍ଚ ନେଇନି, ଯେଉଁଟା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଛାଞ୍ଚଟା ସେଇଟାକୁ ନେଇଛି। ତା ଭିତରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ତେଲ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ତାପରେ ହାତରେ ଟିକେ ମୁଁ ତେଲ ଆଣିକି ଯେଉଁ ବେସନ ଗୁଡ଼ାକ ଚକଟିକି ରଖିଥିଲି ତାକୁ ଏଇ ସେଉ ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ଆମେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବା। ପୁରା ମାଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା, ବିଲକୁଲ ବି ଏୟାର ରହିବନି, କାହିଁକିନା ତା ଭିତରେ ଯଦି ଏୟାର ରହିବ ତ ସେଉଟି ଆମର ଯେମିତି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇକି ଖସିବ, ଭଲ ଭାବରେ ଖସିବନି। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇଟା ତ ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ପରୀକ୍ଷା, ପୁରା ଢିସକାଉ ମାରିଦେଲେ ସେଇଟା ସେଉ ବଢ଼ିଆକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାହାରି ଯାଉଛି ଆମର ସେଉ। ଏବେ ଆମେ ତେଲଟିକୁ ହାଲକା ଗରମ କରିକି ସେଉଟିକୁ ଛାଣିବା, ବେଶୀ ଗରମ କରିବେନି ବିଲକୁଲ ବି ତେଲଟିକୁ। ଗାଇସ୍, ଆପଣମାନେ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏମିତି ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇବି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖି କମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେଉଟିକୁ ଆମେ ହାଲକା ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଣି ନେବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସେଉ ଛାଣି ସାରିଲିଣି। ହାତରେ ମୁଁ ଚୂନା କରିକି ଦେଖାଉଛି, କେତେ ଚୂନା ଏଇଟା ହେଇଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କ୍ରିସ୍ପି ବନିଛି। ଆଉ ସେଥିରେ ମୁଁ ବାଦାମ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେଲି, ଚିନାବାଦାମକୁ ଛାଣିକି ଦେଇଦେଲି। ମୁଁ ଏଥିରେ କୌଣସି ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିନି, ପୁରା ସିମ୍ପଲ୍ ରହିଛି ସେଉଟି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ମସଲା ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ଲଙ୍କା ପାଉଡ଼ର ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ପୁରାପୁରି ସିମ୍ପଲ୍ ରଖିଛି। ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଟେକ୍ କେୟାର।